Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia sengi rifungallahu ta'ala rahmatan lil alamin. Maka difung Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Majepu de utus ko Muhammad sangadinna untuk mencaji pamase di sininna alange. Kegaya sa pamase yeruya sange pamase hadirin sekalian engkai ipapole iro anu napuji fungallahu ta'ala. Engkai ipa dupa iro purai na tugas kaki fungallahu ta'ala. Nasaba engka dua tugas utamata idi rufatawe rilinoy. Yang pertama sebagai khalifah dan yang kedua sebagai ata risesena fungallahu ta'ala. Di antara ia tugas ta sini umat sallam lebih kehadir. Baik tugas tak sebagai khalifah wakilina fungallahu ta'ala. Makotoro pa emang tugas tak sebagai atanna fungallahu ta'ala. Maka nakiloraki fungallahu ta'ala. Ilalanna iru akkatutungetta angkaki mencaji rahmatan lil alamin. Yanatu sabakna hadirin sekalian. Wattunna makkada fungallahu ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makkada fungallahu ta'ala napodangi malaikai majepu melok ka pancaji rufatau untuk mencaji khalifah rilino. Makkada malaikai qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ihwa magasinang kami luki pancaji rufatau mencaji khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha liga palik na makkasola-sola mimatu yoro tentu makkutanaki aga ni sengengi malaikai makkaday ko'y pancaji wirufatau makkasola-sola mimatu tuli malagami tuli masasami tuli sisiriatiammi aga sabakna nisengi malaikai. Ternyata hadirin sekalian sebelum ipancaji neneta Nabi Adam engka di anuri pancajin na pungala ta'ala melok moto pada idi ia sengi jin. Jadi ternyata tu yoloi jingi ipancaji na idi rupa tawe. Tetapi engka mupa tu jing makukoe termasuk jin dan jun. Kamu apa tu? Ayatona ya biasa. Mage nama dari micai itu jingi ya ko yonroi onroanna. Angka tu biasa tahu makada. Ya ko angka gaga pura de gaga to monroi na tapa mak bangu ki bola koroi ruka-rukai jolo jin aku tu. Kami toko tu. Nah sabang itu jin makanya dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian selalu bergandengan minal jinnati wan nas. Poleri jinge nenni rupa tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Purade upancaji wi rupa jinge nenni rupa tahu. Magen yolo jinge na sabay yolo metai pancaji daripada ini rupa tahu. Iena tu napak guru ngekinabitta hadirin sekalian. Ia kotomelo tama ilalak kamarata tarukai jolo jing engkai kutu ilalang. Cara tak rukai beresalaki tamai lalak kamarata ya komelo kiliuri onrong atin roata sampak ipa sering napa ibacang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lari tatteme-teme itu jinge setange ko isampa ipa sering napa ibacang ta'awudz. Apalagi ko ibacang ayat kursi.
Tapi engkau biasa ibu-ibu fodangat nasan namo ka pada ni bacang ayat kursi ustaz. Apa engkau mau ambala upole yang ia pole makka 5 meter. Namo sila bapak dinri bola tak bu, ia kode tak bacai dia tu nak kanre. Ia panal lari setangi jingi ia ko ibacai. Jangankan okko bola tak bu, okko tu lagi masigi mega to jing, mega to setang. Kenro tuju napuji setangi jing ko masigi talun rupa. Pertama tujunna bandes yolona masigi. Titigare ko majuma itaw mega kutu purani makato bani daw kamu pimon rumah cerita. Tanya setang ero setan mi pacerita. Yang kedua napuji jingi setangi ko masigi tujunna ajenne kange. Makato bani daw pura majenne lepas simapelo. Yang ketiga ilalam masigi maka damanang kasih tatamil dalam masigi pede malupo masigi pede megato setan na itu kenro na poji setangi ko ilalangi masigi duan rupa kotania pak dan rin na masigi alirin na masigi maka to bay ni pokate na poji sapa aliri pak dinri sanre na matinro dito kaga matinro yemi ko matinro ya ko sanre bawa mitanya to. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk mencaji pamasih. Itulah makanya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dayaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilala kehidupanna engkai mencaji akacior kami nama kesing. Na baca denri pangaji. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Majappu engkai ilalanna alena Nabi Muhammad. Alena Nabi Muhammad lahir dan batin engka uswah engka akaciorang aga ilalanna alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akacior kami nama kesing dinaga akacior kami nama kesik kami nama kanja sangadin nama kacio lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira idi bapak ibu iro idi ibu-ibu biasa kitu na cinrolai anak ta tetapi wadi jaji macinrolai anak ta angkato matu nangka dena melok macinrolai ki anak ta magi contoh engka anakku nomor 4 iro napai telu tau ipodangi ko minah sana sudah maki salat nasang tidak salat ka kenapa kita tidak salat nasang halangan ka kada ka manang kana anak ini napai telu tau maca ni maka dah halangan tapa maka domin na nasang purameto biasa upodang natanay ka. Maka kenapa kita tidak solat kita umi nasang halangan kakna tapi dia warengi penjelasan yaitu bahaya anak kudi naman nesa penjelasannya ku anak-anak bapak ibu sekalian apa itu anak-anak masih jai na cinrolaiwi anu naitai daripada anu nangkalingai saya ulang ibu itu anak-anak bicu de panabalega masih jaina cinrolaiwi anu nitai daripada anu nangkalingai biasa na cinrolaimu anu nangkalingai tetapi lebih manesai yaku yapitangi bapak ibu sekalian jadi ajak toh harap ibu
marajing anak tak mas sempajang ya ko idi de nang kanita ki mas sempajang aja tak namode ta surui anak talo mas sempajang namode ta surui anak talo mangaji namode ta surui anak talo mas sekolah narek ko buraki nita mas sempajang biasa ki nita mangaji tapi namo pupu timut tak suroi mas sampajang na loko mas sampajang na loko mangaji na maka dia anak tamanang kajindo kutulia na suruh mangaji na lena lagi dia nisip baca Fatihah manang kajiya na suruh lo mas sampajang na ambo ku dinang kana lo mas sampajang sila daki bapak ibu sekalian. Nah, makanya itu kita bisa menjadi uswah tapi belum tentu kita bisa menjadi uswah yang hasanah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam paripurna akka ciorang lori Nabi sempurna magina sempurna meloki mak bicara padangkang Nabi napai asera tahu dangkan nih carana Nabi tak dangkang bapak ibu sekalian demi menenang karena tambah-tambah timbangan demi menenang karena kira-kurangi uktakaranna bahkan Nabi tak koma balui bapak ibu sekalian kami itu biasa tahu salah paham maka dah aja naji megala dah musaroh mak balu Nabi koje nasang ya sange mak balu Nabi di kana saroh iya Nabi tak saroh tapi carana Nabi tak kok dangkangi bapak ibu sekalian na podangi pangalih yewe alinna wajukku 10 rial 10 rial waliangi iko mani siaga melo upasoroi nganga ya poi di biasa ko mabaluki malepi-lepi ni sarona na makadalemu pidi panadapi modalana si dito dan na pak balu liwa tanre na alinna si dipangali liwa keke na ko matawa Bapak ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah ini pemerintah maka daki Nabi ini pemerintah ki Nabi tak pura ma parentah ini tentara polisi Nabi tak pernah memimpin panglima perang ini kepala keluarga Nabi tak juga kepala keluarga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masalah keluarga bapak ibu sekalian kami nama kesing yakin rolai Nabi nasabah magi Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tiap hari dia mengucapkan baiti jannati rumahku adalah surgaku iro Nabi bapak ibu maka simeto batina ya kolatu ibolana di luar Rasulullah sebagai pemimpin sebagai mubalik sebagai nabi dan rasul letu ibolana tatai na pakai jabatanna sebagai kepala keluarga na legai jabatanna di luar rumahnya tetapi dia tetap berwibawa di depan istrinya tabe mega tu biasa orang aneh liwak sakkan aku kantoro puramanan ni ciri anak guruna sisanna lattu bolana alina to si iceri ko benena kabiasa istilana si waku nasang ya putu ya nasang ya ku saliwa nga macang nga tapi ko lattu ka bolaku angka pakan rekan macang Bapak ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah hadirin hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dia bisa menjadi rahmatan lil alamin kenapa dia bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam yana yalalli sumatu bapak ibu mega tahu bapak ibu sekalian ya renni matu okop agasane dalle polari pengallahu taala melo lemu pinale dalle na tahu padahal maka itu Allah Ta'ala ya ayyuhan nas isidin narufatawi kulu min tayyibati ma razaqnakum andre alai yero anu ipek kidale keko ang kami tutus yang sudah direzekikan kepadamu ang kami tona tu purna pa tentu Allah Ta'ala
dinalloki gayitu dalle Bapak Ibu sekalian. Bahkan maka di Allah Ta'ala wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sininna anu ripancajinna pung Allah Ta'ala puramana nyipatan tu dallena dina si sapi dalle Bapak Ibu. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita kembali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat. Pamase risininna alangi ajak mo to mancaji pamase idi risininna alangi dene rulle Pak Bu, dene rulle papada-padai nabita apa maka da memang minabita acin rolaika ajam papada-padaika apa dia tulle papada-padai nabita. Bapak Ibu sekalian, iya ko nabita melo ta papada-padai sila daki agai melo yacin rolai rinabita sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ia ko irulle pale pada nabita, irulle macin rola ko nabita sesuai dengan kemampuan kita. Nasaba itu pung Allah Ta'ala. Bapak Ibu, angka kaidah nawiriki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dewa rengi jama-jama ngataku narekode nulek bawai. Jadi Bapak Ibu, iya ayat ma ponco tapi marilalam maknana. Ya ko iye we iyala padomang ilalanna akka totongata. Bapak Ibu sekalian, dega agak susah, dega agak tahu masiriati, dega agak tahu mapediati, dega tahu makat doati. Nasabah magai yakin maka da iro agi-agi nariki pung Allah Ta'ala sesuai dengan batas kemampuan kita. Milauki asogira Bu nade panariki pung Allah Ta'ala nisep pung Allah Ta'ala maka da patulek bawai. Engka jabatan ilalung nade panerulel runtui nisep pung Allah Ta'ala maka da patulek bawai itu. Ya upanna tapasai ale tak malaya roh wadi jaji matu nasolangi itu. Karena Allah lebih tahu, Allah itu lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu dari apa yang kita tidak ketahui. Jangankan ini rupa tahu, malaikat lagi Bapak Ibu sekalian itu tidak langsung dia ketahui apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini rupa tahu. Makanya sini umat sallam lebih ke hadir. Kalau kita berpedoman angka kisi mata macin rola ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping lolonga kimatu syafaat pamasena Nabi matur yassuri monrinna fung Allah Ta'ala juga kita akan mendapatkan rahmat di dunia ini. Lolonga kimatu pamaserilino lebih-lebih pamatur yassuri monrinna fung Allah Ta'ala. Nasaba yero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, denang kana pikiri kiwi alena bawang tania keluarga na bawan na pikiri kita pi idi umma na yana tu kanang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudang isi bawa sahabatna. Maka dai Nabi na podangi sahabatna, sahabatku mu semoga niga kami na malebi risesena fung Allah Ta'ala. Maka dari sahabat tentu idi surona fong Allah Ta'ala. Maka dari Nabi iya nasang Nabi memang wajar ko malebih ka risesena fong Allah Ta'ala. Maka dari Nabi niga. Maka dari sahabat bara idi manang ye sahabatmu surona fong Allah Ta'ala. Maka dari Nabi iko mapuji koloria nasabak si cawekan ni nasabak biasa kak muita, tetapi angka nasa kami na malebih risesena pung Allah Ta'ala denang kanita kak denis sengi maga tapaku
tapi si mata to 50 ria iya na romatu kami na malebbi risese na fung Allah Ta'ala ni ganayro idi manang ye umma na nabita sallallahu alaihi wasallam denang kanarita tapana nabita kita tidak pernah mendengarkan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitu irampai asanna nabita sallallahu alaihi wasallam angka kisimata masalawa namaka de nabita man salla alayya nigi masalawa okko iya isalawaki okko malaika ewe ke 10 dena makada nabita siddi malaika salawaki sininna malaika salawaki ki Bapak Ibu sekalian. Makanya itu kok hadir kiri majelis seperti ini insyaallah napas salama ki pung Allah Ta'ala nasabak barakakna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak itu nabita Bapak Ibu memang manusia biasa tania malaika, tetapi nabita sallallahu alaihi wasallam sempurna ciptaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga digaga caca nah sabak magai angkame tu baraka poli ringi poli ripung Allah Ta'ala sehingga biasa yang kalinga sejarahna Bapak Ibu sekalian nabita kona turungi pusa nabita Ibu kona turungi pusa tu nabita si selle sahabae malakaeng napa nalullu rupanna nalullu otak kalena nabita napa naparibotolo iro pusat na nabita de pagaga parfum wotur napancaji parfum napancaji minyak wangi wi kira-kira yako pusat tai di pancaji parfum bu nulle barasing allen naki nabita sallallahu alaihi wasallam icunna mak baraka angka panguduta Abu Bakar napitoi agasan na jero bicarogina kala jengking napitoi kala jengking mawiya tapana Abu Bakar irising ko nabita makada napitoi kala jengking ya micui ko nabita irlo na Abu Bakar langsung sau kira-kira ya ko idi micut tai pake makburah langsung tetanus. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, makanya Bapak Ibu sekalian aja muji nami galak dak ya cinrolai ko nabita payetu nabita si bawai di bu ditutu na si salah siaga mana si salah cek dek mi nabita yaitu komandri nabita tak cek dek mi nabita komandri ya nabagi telu sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum sepertiga untuk bernapas ya puidi biasa bagi dua mi seperdua makanan seperdua minuman digagan ipake man napas ya to na mega ya to na marepe nasa tawe cek dek manresi pole botinge manre pole matu botinge lepas si manre baso letu bolana manre si jadi ko nabita ta cek demi andrena ya pu umakna cek dek manre si bapak ipau ya. Nabita ta cek demi tinrona ya nabita ko matinroy ya na tanggaban ni moto tanggaban ni mas sampaja sampai subuh pura mas sampaja subuh de nangka nama tindro nabita ko pura mas sampaja subuh iya pebiasa na istirahat nabita cek de ko pura mas sampaja duha cacet de mitindro na nabita ya poi di umakna cek de ya nawo macarama to matindro do itu gagak koy Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Kalau kita membahas bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarganya, Pak Dendre maka de nabita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nyama apa yang kalinga ya ko mancaji suruga ni bolai Bapak Ibu pekko carana yuroi pancaji suruga bolai tak paham tu kapa budi ke gajiru ya samancaji suruga bolai ye garu ya wason dewi lutu pandewe
Ye biasa mencari suruh gak boleh. Ye boleh lakai rantoro ye buru ni dalam suntuk inomo-nomo. Ikut. Kini kepala biasa ni pancari suruh gak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam asala mutunaikan ni hakmu iko tomatoai lori anakmu. Iko anak mutunaikan iko wajibanmu lori tomatoammu. Iko lakai muturuti wini kewajibanmu lori bainemu. Bainewe na turuti wi kewajibanna lori lakainna. Iruntuk nitu ya sangi surugan nalino. Kika jasa surugan nalino Bapak Ibu sekalian, apakah itu harta yang berlimpah? Matingkak-tingkak boleh. Mega auto parkir ko garasi Iya garo yasang surugan nalino. Mega tahu Bapak Ibu sekalian matingkak-tingkak bolana, mega auto na, tapi biasa dinul limatin roy. Magi na pikiriki 5 auto na nappe 2 angka ko garasi. Dinul limatin roy latu hele. Ternyata kebahagiaan itu Bapak Ibu sekalian bukan dari materi. Ternyata kebahagiaan itu bukan pangkat dan jabatan, tetapi kebahagiaan itu Bapak Ibu sekalian kenro monro Ibu kenro monro ya sangi kebahagiaan ke atita perasaata yana ipi rasaina makasing ipi rasaina ya sangi papinya mak. Makanya Allah dalam surah Al-Fatihah itu menunjukkan yang namanya nikmat itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ini biasa rupa tauwe natalla kitu pung Allah taala pak baleang tabe bu. Pung Allah taala podaki iye pak baleang. Nah seki pak baleang pung Allah taala kalau persoalan nikmat akan asa pung Allah taala. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulangi ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Napala manamoh. Kita 30 sidin napo na ulang-ulangi pung Allah taala. Maka di pung Allah taala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Papinya mangaga pinasa pung Allah taala melo mo pak beliang. Kita dianggap berdusta kalau kita diberikan nikmat. Contoh, disimupi wi tabu. Nama cowok ni umuru ta. Agai pau bu. Agai tapau biasa kau nabrak kita makaro. Be, mai gawita ta dupa. Ase ko galuta. Agai pau. Tapa makadaki. Makan macam memang ya mak galung. Makanya mema bibi ubakewe mege gabita tasaro dangkang ngaku angga dangkang ngata macam memang ngayak dangkang alita. Padahal maka di Allah taala kalau ada seperti itu jangan lupa tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya isuruki makada alhamdulillah sininna papuji napunnai manangi pung Allah taala. Segala pujian itu milik Allah. Degaga ya punnai bu ya ko puji-pujian. Ya ko tolimailo ki ipuji ini tu biasa to ka puji-pujian. Cede-cede ya na itolimailo ganti ka puji-puji asi. Tapi Pak itu bapak-bapak ya ko melo ki pasanangi wi beneta ta puji-puji wi. Namo dek na sesuai dengan kenyataan. Apa majatuh itu kau jujur lak kita we pa. Tak bayangkan ni kasih Indo anak tak mak bello komelo botingi tas sijang. Si senna pura ma pake pura ma bello na tanaiki makada. Magamo wita pa tapat tapodangi makada. Namo je maga kota dangang ngemetto makwa. Jangan sedih nerempek ki HP dengan nama korbu. Tapi coba gerek kota pamakadaki. Beh, pede malulu ko je wi tamak na pakai baju itu. Tapa mendre tapa makada.
Pak matu kun ni ya, ini nak buka ya baju baruku Apa ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Karena memang perempuan itu Nabi saja Bapak Ibu sekalian. Wasan Nabi tak denang ketolina dia selalu memuja istrinya. Dipanggil istrinya Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya yang kemerah-merahan. Nah sahabat iro Aisyah ya kumi cawa-cawa beru tapa ngompok iro pipi na gompok pipi na ya gasane pilih na napa macella irita tapana ya Humairah. Tapi itu kita jujur lah dah Pak, mentang-mentang mabolong ibu oli na benena kada bolong penya liwak tu siha ya. Panggil dengan panggilan yang dia sukai. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Lalu selanjutnya komeloki lolongan ia sange pamase rilino suruganna lino dan surganya Allah di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian. Akadai Nabi sallallahu alaihi wasallam iko anae akamase kolori tomatoamo. Iko tomatoe akamase kolori wijawijammo. Peko bateta makamase di fabu ko anak ta. Tadi di anak tak nasabak didikan agama. Tapak gurui mas sempajang lisuki bola tamatu tatanai taparisai anak tak yorma kutuemu pa mas sempajang tapak gurui mas sempajang insyaallah iya tu matu iro ko angkana tapak bu de panaballe gak nai pas sempajang de tu gaga apalan na lolongan niga palik lolongan yang apalan na idi tomatoan na. Akanya Pak Guru ya nak tamas sempajang matu ko maloppoy dena na perlu kilo suruh mas sempajang alena na matu lo bawa alena lo mas sempajang apa aja na nite bati Bapak Ibu sekalian ya ko ang kanana dena biasa mas sempajang dena biasa lo masigi biasa makalalek ke dona madari ka runtu masigi wi kalolo nih madarimu pa macerita ko mas sempajang madarimu pa si cuke padahal ya ko mas sempajang itu dina wud di macerita dina wud di si cuke ya sampai-sampai ke kejadian Bapak Ibu kira-kira dina biasa mas sempajang iro ko masigi loy masigi mas sempajang kalolo dua na runtu imangi liwak lampe na bacana pangupu na rakaat pertama aga na baca purana baca Fatihah surah Al-Baqarah di surah ya ku Al-Baqarah siaga juz 2 juz setengah 25 lampak nah 50 halaman tek matik kebiti na jamaah na tar iro kalolo si cuke nih maka jadi dia meo paja pui mak baca pangupu na roy lambi tu ngapa ga setelah maler rakaat kedua atangangi baca Fatihah rakaat kedua si cuke ni nangiro mangingi ni sakais pajeni tulis na tu liwak lampe na baca na pui mah maka di resiban tare wije di na marigaga magiga tutu apalan na nasang iyo tapi liwak lampe na ji agam itu je na baca nangiro rakaat pertama na liwak lampe na nasang iro nangi na baca surah Al-Baqarah kadagi sang Al-Baqarah sapi betina lampe paga tu nasang iya malampe memang asan ni Al-Baqarah sapi betina maka ditanno puraja matu rakaat kedua natania sapi lain na baca iya mu na ko tedo ngaga na baca liwa pasir lampe na pasapi biral lagi na liwa lampe na sisan na pura Fatihah na baca Al-Fil alam tara kaifa aku tahan sahaga sih na baca tanya to ka sapi lain na baca ron sa tanya to Al-Fil asang agi asang Al-Fil gajah lari saya mau lari nasal sapi lagi liwa lampe na palai ko gajah. Ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Jadi didik anak kita dengan didikan agama. Yang kedua, haritoi asam makanja-kanja Ibu, anak tak taringi asam makanja magi nasabayitu asangi mancajiwi pak doangeng. Makanya kasih nama yang Islami. Megawita asam makukoe asang artis ipasi sambung-sambung. Puraka runtu asang anana Desi Ratnasari Kumalasari Ranjang Sari gamana betuan nih ya komeloki mala asa Bapak Ibu asa alaki kokorange mega tu asa kokorange makanja asanna nabi asanna fong Allah Ta'ala
asal aja anak pada angka pura uruntu asang jahannam. Karena mana ke jahannam asan nata pak nasa kok korangnya malah kakak cucu nengkel korangnya tapi asan neraka itu nasa ngaga wisangangi angka to pura kuruntu anak TPA asan nah kiau uperhati kangi wasangi Cina wasangi Korea kada ka Cina ka apa ngi nah itu nama putih oli nah karena mana ka kiau wasanmu nasa bilangi bapakku di Al-Quran nambit. Di mana dalam Al-Quran kiau? Di pada kesading ayat uruntuk kiau. Nasa di surah Al-Fatihah Ustaz. Kada ken rumon dari surah Al-Fatihah kiau. Nasa Malik Yaumiddin. Ya betuan nah. Ya koki Fatihah melo mala bu angka tu asa makanja. Asan na Allah Taala Allah itambai Abdullah. Ar-Rahmanir Rahim Abdurrahman Abdurrahim. Kumakun rai Siti Rahmah Siti Rahimah. Abdul Malik Yaumiddin Abdul Malik kumakun rai Malika tane keca kong kamu pa yang kelima ihdinas siratal mustaqim mustaqim yang keenam kong kamu pa waladdallin amin. Jadi ko anang anak ta Pak Bu Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik mustaqim amin. Ya kumagaribi nito sila da mo bita sidi-sidi akada bawa ni Al-Fatihah kemana itu tama masige. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian komeloki lolongangi baiti jannati maka seorang anak harus menjadi pamase lorito matoan nah peko bateta maka mase lorito matoata terutama untuk indo ta idi tomatoan namo maka da matoani tapi kau tua mupi indo bahkan meninggal orang tua kita berbakti kita kepada kedua orang tua kita nasaba al jannatu tahta aqdamil ummahat nah itu surga engkai ripala kajena indo tah ada to simatu kolis gina lo kitong kangi bajena indo tah kada maga mutong kang ngajeku nasang kagare surga nasang ustaz tan ni maksudnya kita berbuat baik nabi ta angkanang kayu tanaiwi ko sahabae ya Rasulullah niga wonroi berbakti rilino ye maka di nabita ummuka indukmu niga si ko pura yoro surona pangala taala ummuka indukmu niga si surona pangala taala ummuka indukmu napa itane si nabita niga si surona pangala taala abuka ambumu. Jadi telu tuh indo ambo. Jadi telu indo di coba niru ulangi balai di ambo telu indo di ambo. Setuju Bu? Napai mainga ibu-ibu betuan ya ro Bapak Ibu sekalian ya ko masamangi parentana indo daripada ambo tabe tak dampangi ke Pak imon ripidi imon ripi ambo nomor satu adalah ibu kita. Jadi ko masamangi maka dulukan perintah orang ibu kita daripada bapak kita tapi aja tuh kita cerobeangi tomatoata. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia lahir dalam keadaan yatim tapi dia tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Puang adam pangi dosaku adam pangi dosana dua itu payajiaku amasei puang pada toha batena mamaseika riwattu becuku ya komelo kilolongang ipamase Bapak Ibu sekalian maka di nabita de nalolonga pamase tasik di rupa tau nareko madorakai okko dua itu pajajianna makoto paro pemang de nalolonga pamase tasik di rupa tau nareko angka mupi sisala padanna rupa tau
Makanya Bapak Ibu sekalian, komelo kilolongan ya sange rahmatan lil alamin. Minimal kita menjadi rahmat di keluarga kita, kita menjadi rahmat di kalangan orang tua kita, kita menjadi rahmat kepada sesama kita manusia. Nenia ya cinrolewi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.